Eropa begitu. Dengan bertujuan untuk menunjukkan kebaikan tentang Islam. Pada saat ini di Eropa sedang ada masalah yaitu tentang terorisme ya. Hans Gruber. Haji Google. Because he becomes Hajj in Europe, Google. He becomes the bigger imam in the Islamic world. Haji Google ya, yang menjadi imam di dunia Islam, dan juga beliau menyampaikan bahwa di Eropa sekarang yang diketahui terutama oleh para pemuda adalah tentang jihad, bahwa jihad adalah pergi ke Syria dan sebagainya untuk melakukan hal-hal yang semestinya tidak dilakukan oleh umat Islam. Our problem in Europe, and especially in France, is that when a younger man tries to discover the Islam, where he is going to globalize or to connect, surely he will be misled. Surely, at 90% of the cases, he will be misled in Google. And then what will happen with this young man or woman? He will go in certain kind of closing of mind. He will see Islam by his European or just downtown vision of Islam. He will reject all peaceful speech, and he will consider all what is around him, it is his proper enemy, even though the Muslim person. Yes. Masalah tersebut juga banyak terjadi di Perancis, yaitu karena Haji Google tadi, maka banyak sekali para pemuda yang sudah mengambil jalan yang salah begitu. Sehingga apabila kita menyampaikan hal-hal yang baik tentang Islam akan cenderung kemudian ditolak, dan mereka akan lebih mempercayai tentang hal-hal yang kurang baik tentang apa yang disampaikan oleh orang-orang yang ingin menyampaikan tentang kebaikan Islam. Alhamdulillah, for what concerns Malaysia, she is very, very far from this kind of problems. And we hope Indonesia, excuse me. Indonesia is very, very far from this kind of problems, and we hope that she'll still forever to be far from this kind of problems. But what concerns us, we ask ourselves, what is the best way to counter this kind of behavior? And we find that the only response, the only action is by education. Education is the only way, the only path to explain to your parties. The first one is these young people misled by unknown ideas. Even though ideas about Islam that, for example, we as Muslims, we don't know. And the other side, the European people, that seeing these young people doing that, they got a very, very idea on Islam. Yes, bismillah. Untungnya Indonesia disampaikan tadi jauh dari hal-hal yang semacam itu. Tetapi yang perlu kita lihat adalah diri kita sendiri. Bagaimana cara yang terbaik untuk mengcounter atau melawan hal-hal yang semacam itu. Satu-satunya cara adalah dengan melalui pendidikan. Satu-satunya cara dengan melalui pendidikan yang perlu disampaikan kepada para pemuda tentang ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya.
So when we ask ourselves again, what is the solution? We find that the solution is in education. The solution is in education. So this is why I think for the case of also of Mr. Hamid, made all this long trip, formally also, to come here. Why? Because we as single initiative in Europe or in Canada or otherwhere in this world, we cannot act alone. We have to gather our efforts. So the reason why we are here, to say we have problems in Europe, but also in Europe or in Canada or in the USA. But also we have solutions for some problems. Let's see together how can we manage our efforts, how can we work together, how can we plan for our children. Because unfortunately, I have a certain fear for my own children. Because for my own children, for example, in France, they have just two choices. The first one is terrorism, misunderstanding of Islam. The second one is the opposite, because they want to recognize themselves in the Islam that is proposed. So we said to ourselves the only way to fight against that is create schools. Concentrating on education. Like Mr. Hamid said, the most important things Rasul has done is first educate the people. I think so, Mr. Hamid. The most important thing after Tawheed, it's education. He passed nearly, I think, 18 years to educate people and to educate Sahaba. But we will have to be patient. You know, I think, I don't know if it is the case of Indonesia or not, but in Europe, but not with French people, I speak about the Muslim community. In some places, we live now like a Jahiliyyah, like before Rasul alayhi salam. The same things, just the name changes, the country changes, and the ages changes. So we have to return to Rasul alayhi salam, and we have to commence to start education. Then we say to ourselves, now we see what are the medicines, because there are a lot of medicines that we need. So how can we administrate these medicines? By creating schools. Yes, okay. But we are still, like me or others, like Mr. Hamid and others, we are a minority in our country. We have to fight every day to get our rights. It took us, for example, for myself, I think also for Mr. Hamid, it took us 13 years in order that the government say finally, yes, okay, you have the right to have a school in France, an Islamic school in France. We put the French government in law. So, 13 years of fights just to arrive to be considered as an Islamic school in France, in Toulouse. You know what does it mean, 13 years? Yes, I'll let you explain, inshallah. Maka beliau menyampaikan pada kita, bertanya pada diri mereka sendiri, dan sampai kepada kesimpulan bahwa satu-satunya jalan untuk memperjuangkan Islam adalah dengan melalui pendidikan. Maka beliau berdua melakukan perjalanan yang sangat jauh dari negara mereka ke berbagai negara yang lain dalam rangka untuk membentuk jaringan, karena beliau menyadari bahwa semua hal tersebut tidak bisa dilakukan secara sendirian.
Kemudian beliau juga menyampaikan ada banyak masalah yang terjadi di Eropa, di Prancis, terutama di tempat beliau berada. Ada kekhawatiran pada diri beliau terhadap anak-anak mereka, dan hanya ada dua pilihan yang ada di sana. Yang pertama yaitu teori-teori yang secara tegas menolak tentang pendidikan Islam, menolak tentang ajaran Islam, dan yang kedua yang sebaliknya. Kemudian beliau juga menyampaikan bahwa satu-satunya cara untuk menyampaikan hal yang baik tadi adalah dengan melalui pendidikan, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Nabi besar Muhammad SAW, bahwa yang paling penting bagi diri kita adalah pendidikan. Kemudian yang lain adalah bahwa untuk berjuang supaya pendidikan di Perancis, pendidikan Islam, menurut saya di Perancis itu diakui pemerintah, maka membutuhkan waktu yang sangat lama, yang setidak-tidaknya membutuhkan waktu 13 tahun baru kemudian pemerintah Perancis mengakui bahwa pendidikan Islam bisa dilaksanakan dan sekolah-sekolah Islam bisa diakui oleh pemerintah. So when we got the school, we asked ourselves, now we have the school, what do we have to do? Do we have just to stay in France and to see and to continue in France with our programs, our vision of life, or do we have to explore? So we said no. It's not just for French people or Arab people, it is for the whole humanity. Surely, there is some people in this world that have the main concern as us. The question we can ask ourselves is, why now we are not in, for example, in Saudi Arabia or Arabian Saudi? Why we are here, especially here in Indonesia? I think that the answer it was given by Mr. Hamid, because I repeat it, we trust in the creation and the possibilities of this nation, of the Indonesian people. We are sure that you are going to bring the change, the right change. We are sure that working together will take us to safer places. Bismillah. Kemudian selanjutnya beliau mengajak kita untuk bertanya kepada diri kita sendiri, apa yang akan selanjutnya kita lakukan, karena Islam tidak hanya untuk orang Perancis tapi untuk seluruh umat manusia di dunia. Kemudian beliau juga bertanya kepada diri beliau sendiri, kenapa beliau tidak ke Saudi Arabia tetapi malah datang ke Indonesia, karena beliau mempercayai bahwa orang Indonesia yang akan bisa membawa perubahan, maka daripada itu bekerja sama dengan orang-orang Indonesia adalah salah satu jalan yang terbaik yang bisa beliau tempuh. Inshallah. So we met with Hassan and Al-Firdaus School. We decided this kind of alliance. We decided also to work on networking alliance between all the schools. I'm going to repeat it, all the schools all over the world. Of course, the schools that respect all the conditions that Mr. Habib talked about before me. The only conditions is the condition of love, of peace, of the right Islam. Our main jihad, I think, is the one of education now. It is the right jihad.
what we see in Syria and so on, it's not jihad. It is political interests and economical interests. We are not concerned with that. It doesn't represent us, even though the persons called Muhammad and Ali and Ibrahim and so on, but they don't represent us. So we decide of this kind of alliances. We decide ourselves. Also, alhamdulillah, I think that Mr. Hamid also be present here, inshallah, next year for October, inshallah. We decide about this alliance. But I would like to say we put the responsibility upon you teachers and you staff and all the person that work here. The responsibility is upon you now. The historical and the Islamic responsibility is upon you. We said, like we can say in German language, hard, stop. There is meaning, there is a lot of danger. So the responsibility is upon you teachers, the responsibility is upon you staff and directors and so on and so on. You have the possibility to change things. You have the possibility, alhamdulillah, Indonesia here, by what we heard about Indonesia and so on, you have the possibility to change this image of Islam all over the world, and especially I will talk about European country of the European country. We want modern Muslims, mind-open Muslims involved in society. We want our children to be tomorrow's scientists, doctors, imams, and so on and so on. We don't want Muslims that we see in the television in Europe. This is not Muslims, even though they are Arabs or not. Bismillah. Maka beliau berdua datang ke Salam dan ke Al-Firdaus untuk melakukan kerjasama, walaupun juga diharapkan nanti bisa juga dengan sekolah-sekolah yang lainnya di seluruh dunia. Beliau mengharapkan bahwa nanti mereka akan mendapatkan kasih sayang dan kedamaian Islam yang sebenarnya dengan adanya kerjasama tersebut. Beliau menyampaikan bahwa jihad yang utama yang perlu dilakukan adalah jihad melalui pendidikan. Apa yang terjadi di Suriah pada saat ini bukanlah jihad yang sebenarnya, tetapi lebih cenderung kepada permasalahan ekonomi. Begitu. Mereka orang-orang yang ada di Suriah itu tidak mewakili umat Islam secara keseluruhan. Nah, untuk itu maka insya Allah tahun depan beliau berdua juga akan datang lagi ke tempat kita untuk semakin merapatkan kerjasama yang sudah ada sekarang ini. Kemudian beliau juga menyampaikan bahwa di pundak kita semualah perkembangan Islam itu mestinya. Ada banyak hal, ada banyak permasalahan yang harus kita diselesaikan bersama, dan semuanya itu ada di tanggung jawab kita, di tanggung jawab para pegawai administrasi, para ustadz-ustadzah, dan juga semua jajaran pimpinan di pondok kita. Karena beliau percaya bahwa dimulai dari Indonesia lah, kemudian maka Islam yang sebenarnya itu akan bisa tersedia tidak hanya di Eropa tapi juga di seluruh dunia. Beliau sangat mengharapkan bahwa sekian tahun yang akan mendatang bahwa generasi muda Islam di Prancis, di Eropa akan mengambil peranan yang penting di dalam semua bidang teknologi, bidang ekonomi dan sebagainya di benua Eropa.
So let me say to finish my intervention to say that I think that Indonesian people, or let's say just in here in Al Firdaus and Salam School, I think that you are Ummahat al-Muslimat, the mother of Muslims. I think so that you are Rijal al-Muslimin, the men's Muslim men. I think that you are the teachers of the new and coming generation. I think that for those who are still students here, I think that you are the coming generation on which we can count. The psychologists, for example. Yes. Even though if you have a psychological disease, we can refer to you. And so that I think so, the responsibility another time is upon you, upon us and upon you. Let's work with excellency. Let's work with aims to represent well our religion. Every time you are in your courses or in your work, remind that there are others, me and others, Mr. Hamid and others, there are minorities. They fight night and day to obtain just 5% what we have here. 5%, not 80 or 90 or 100%, just 5%. I hope and I'm sure that inshallah you will be able to do it. I hope that we are going inshallah to meet next year, inshallah, God willing, on October, with a new vision, with new ambitions, and with a new structure. We do all what is in our possibilities to connect each other. Today, you are connected, for example, with Estonian people. Tomorrow, we will be connected with, for example, French students and French staff. Tomorrow, we will be connected, for example, with Canadian ones, and so on and so on. So, what I can say to last, we count on you. Let's meet, inshallah, next October. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Beliau menyampaikan bahwa orang-orang Indonesia, terutama yang ada di Salam dan di Al Firdaus, disediakan sebagai contoh umat yang terbaik yang ada semacam ini. Generasi yang diharapkan oleh umat ini, dan semua itu ada di pundak kita semua. Maka daripada itu beliau menyampaikan perlunya ada kerjasama yang lebih baik, lebih sempurna, dan yang kedua beliau juga menyampaikan bahwa kita harus bisa menunjukkan agama kita yang sebaik-baiknya. Beliau hanyalah minoritas, hanya kira-kira 5% dibandingkan dengan ayat Islam yang ada di Indonesia. Maka beliau berharap bahwa tahun depan pada bulan Oktober kita akan bisa berjumpa kembali dengan visi yang baru, dengan hal-hal yang semuanya baru dan lebih baik. Beliau juga mengharapkan tidak hanya dengan Al Firdaus dan Salam atau dengan Islam di Indonesia saja, beliau juga mengharapkan bahwa bisa berkolaborasi dengan Islam dari umat Islam dari Australia, dari Kanada, dan juga dari negara-negara yang lain. Dan sebagai penutup, beliau mungkin ada dua soal
dari kita semua, karena beliau tadi bilang besok ngajar, iya ngajar. Beliau bisa cukupkan dengan 2 soal saja. Mungkin soal yang pertama, pertanyaan yang pertama dari grup bapak-bapak. Nah, Fadal. My name is Sharif Anani. I get a short message for you that you have a problem about the best image in Europe, right? In Germany or in France. Okay. The problem is the influence of internet has to take off whether it's good or right. And I think in the other way to break the bad image, we should make a new movement how to change the bad image then to be a good thing. I mean, we should move to how we can win in the internet. I mean, we have make a movement in the internet, make some media, and survive and changing how we can change the bad image of Islamic there. And I think it should be organized, and we should fight in search engine, and yeah, making something of person or not group who can make a good image of Islam. That's it. Yeah, thank you. Okay, I think you are right in certain sense, because we cannot fight against internet. There are millions of people connected and billions of people connected every day. But what we can do, and the choice that we take, is to educate these younger people, these children, and to know them how to differentiate between bad things and the good things. What is the right Islam? If you connect on internet, you can find bad and good things. But what is good? The first element or things that we educate our children in France, I think about French model, is the respect of the human, of man, with capital M. That includes women and men, of course. The first thing. The second one is Islam is not a bloody religion. Islam is a peaceful religion. The second one, try to create in your country. You don't need to make a hijrah like some people said, to make a hijrah because in your country it's bad and so on, they are not religious. You can be Muslim in your country. You can be French and a Muslim, and you can work, you can have children, and you can grow up, you can vote, you can participate in political parties, that you are French, and you are Muslims. Because the problem, finally what? Is this young people, when they feel that they are rejected by the system, what they are going to do? Either you want to go to Saudi Arabia, or for example Morocco, or other countries, or to go to Syria, or he say to himself, I'm doing the hijrah fi sabilillah. Is this a hijrah? The right hijrah fi sabilillah, it was for science, for ilm.
not for je sais pas what. This is what we try to learn these children. The right and the exact hijrah, it is for science. If you don't succeed in your country, you'll never succeed everywhere. And it is also for you. If you don't succeed here in Indonesia, you're not going to succeed in Europe. Don't trust this false dream that you are going to go to Europe, you have to find freedom and so on, and you are going to earn a lot of money. It's just fake. If you don't succeed in your country, you cannot succeed in other countries. If you want to do the right hijrah, do it for science, for al-ilm, not for other things. If you want to do the right jihad, do it for education. Educate yourself and educate yourself as the example for non-Muslim yet Muslims, and educate yourself for your parents, for your school, for your teacher, for the political man, for example, the policeman, even though he is not Muslims. This is the right, I think, Wallahu Alam, and we'll debate on that longly, inshallah, in the next seminar. What is the suitable education for our schools, our Muslim schools? What is the model to fulfill? Do we have to take Sweden model, or Stockholm model, or American model, or Arabian model, or just we have to take what is the good in all other models and make the frame of Islam in it? This is the question, and I think that the answer will be, inshallah, in October by the experts, by all other people, and by you also. By you also. We wait that you are going to say to us, by your practice, I speak about the teachers, what is the right model? What is the right model for us? What is our identity? What is our identity? Can we say that, mashallah, Singapore has the right level, rank in education? Let's follow Singapore. So what we are going to do with Arabic and Quran? We leave it to the weekends? This is the right question, and we are waiting for answers, inshallah, October. Ustadz Syarif tadi kalau tidak salah menyampaikan pertanyaan tentang pengaruh adanya pengaruh internet yang kebanyakan tidak baik, walaupun juga banyak kenaannya juga. Kemudian beliau menyampaikan adalah salah satu cara untuk membuat jawaban dari permasalahan yang disampaikan tadi adalah dengan membuat gerakan dengan menyampaikan pendidikan atau ajaran Islam yang benar juga melalui internet, kira-kira begitu kalau tidak salah. Kemudian jawabannya adalah kita tidak bisa serta-merta untuk memerangi internet. Yang bisa kita lakukan adalah mengajar anak-anak kita dengan ajaran Islam yang sebenar-benarnya. Kemudian beliau juga menyampaikan bahwa pendidikan yang utama itu sebenarnya adalah di pundak para ibu gitu. Dan karena itulah yang mendidik anak sejak awal. Kemudian juga beliau menyampaikan bahwa yang kedua selain ibu, maka kita harus bisa menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang damai, bukan agama yang penuh dengan kekerasan. Kemudian beliau juga menyampaikan bahwa apa yang dilakukan di Syria dan sebagainya yang disampaikan sebagai jihad, apakah memang demikian? Beliau menyampaikan bahwa itu tidak benar. Jihad menurut beliau yang sesungguhnya yang sebenarnya pada saat ini adalah jihad melalui ilmu pendidikan dan
juga menyampaikan bahwa semua itu harus kita mulai dari diri kita sendiri. Apabila kita tidak sukses di negara kita, maka kita tidak akan bisa sukses juga di negara yang lain. Kemudian beliau menyampaikan bahwa jawaban dari semua permasalahan itu insya Allah nanti akan kita temukan di bulan Oktober tahun yang akan datang. Beliau mengharapkan bahwa kita akan menyumbangkan pikiran di pertemuan itu, model pendidikan Islam yang bagaimanakah yang paling tepat yang bisa kita terapkan di seluruh umat Islam di dunia ini. Pak, kita harus meniru pendidikan model Amerika, model Eropa, atau model yang lain. Beliau menyampaikan bahwa nanti insya bulan Oktober kita juga diharapkan bisa menyumbangkan model yang paling tepat untuk pendidikan Islam di masa yang akan datang. Oke, pertanyaan selanjutnya pada Ustaz Qadar Usman. أنا سأقدم الكلمات إلى الشيخ حمد أما يتعلق يعني بحدود البلدان في العالم. أنا أفكر ليست هناك الحدود بين البلدان في العالم، وجئتم هنا لأن ليست هناك الحدود، وهذه الرحمة. جئتم هنا رحمة لمعهدنا معهد السلام إن شاء الله، آمين. ولكن من ناحية أخرى قد عرفنا أيضا أفكار منحنة عن الإسلام. السنة الماضية أو سنتين الماضيتين قد جاءت المفكرة وتقال هذا المفكرة الإسلامية من كندا واسمها يعني إرشاد منجي، وكتابها قد يترجم باللغة الإندونيسية عن الله، عن التوحيد، وكيف التزويج بين المرأة والمرأة، والتزويج بين الرجال مع الرجال، وهي تبين من ناحية الإيمان الإسلامية. فلذلك قد عرفنا هذا التأثير مما ليست فيها حدود بين البلدان في العالم. وأنا أريد كيف رأيكم وكيف هي، وقد أتت إلى يوغياكارتا تبين عن الإيمان وتبين كذلك في جاكرتا، وهذا واقعنا في أمامنا. وأكثر من الناس في العمر يعني هم يتعلمون في الجامعة يحضرون، لأن هذا أفكار غير متساوية بالآخرين. هذا هو أفكار جديدة، حتى هم يتفكرون ويقرؤون، وهذه مشكلة يمكن، ولكن هذا عاقبة من ليست فيها حدود بين البلدان في العالم. وأنا أريد كيف أفكاركم عن إرشاد مرجي وكيف تأثيرها في العالم وكذلك في إندونيسيا خصوصا في يوغياكارتا وجاكرتا. شكرا جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله ثم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا شك أن سؤالكم قد أبدى كذلك ما نتفق عليه. هناك أصول لا يمكن تغييرها، وهناك محاولات لتغيير أسس ما ذكره القرآن وما حرمه الله هو محرم إلى يوم القيامة. الزواج المثلي عندنا حرام ولا يجوز، يخالف فطرة الإسلام والمسلمين. والله يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم.
نحن نقاوم ونعارض وننتقد انتقادا شديدا حينما نقول هذا هو الإسلام. أنتم تأكلون الخنزير وهذا قانوني legal، ولكنه عندنا وإن كان legal قانوني ومشروع عندنا حرام، فقد حرم الله الدم والميتة والخنزير وغير ذلك، فحرام عندنا بقول الله عز وجل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذه أصول لا يمكن أن نغيرها باسم الحرية، وسوف نتهم بالتشدد والتزمت، وسوف نتهم بعدم التجديد والاجتهاد، لكن لا اجتهاد لا اجتهاد مع النص، والنص صريح، والقرآن والتوراة والإنجيل متفقون على هذه المبادئ. إذن هذه الإنسانة اللوم على من أضافها واستدعاها في إندونيسيا. لماذا يريدون تلك الأفكار أن تدخل في بلد مسلم طيب يؤمن بالزواج بين الرجل والمرأة؟ ومن ابتلي بأفعال قوم لوط يستتر. الآن يشتهر هؤلاء ويدعون إلى ذلك. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فاحشة. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابوا وأصلحا فأعرضوا عنهما. من ابتلي فليستتر. أما إشهار ذلك والدعوة إليه والاحتفال به وقولهم أن الإسلام ليس ضد ذلك والقول صريح، أتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. الله قال هذا إسراف أي خروج عن الحق. فماذا أقول يا أخي؟ هناك من يدعو إلى ذلك، وهناك من يدعو الآن عندنا مراحيض في المدارس يقال مرحاضنا ليس للذكور ولا للإناث ولكن للمخنثين. في أوروبا في فرنسا وهولندا ودنمارك والسويد لا جرمني بعد يقال الآن لا تقول he or she، قل it. لا تقول هو وهي بل استعمل it. ويطلب في هولندا من بعض المدارس للأولاد أن يأتوا مرة في الأسبوع أو الشهر كبنت، والبنت تأتي كالرجل كالولد مرة في الشهر حتى تجرب. هذا شيء يخالف الفطرة. الإسلام تكلم وتحدث عنه منذ 1400 سنة، وهناك عندنا صور في القرآن وقصة لوط مذكورة أكثر من 4 مرات في سور. هذا لا يمكن. فباسم الحرية ثانيا، حتى لا أطيل، ثانيا الإسلام يعطي الحرية لضمان الكرامة، كرامة الإنسان، وليس سواء حرية الكرامة حرية التعبير مع الاحترام. حتى عندنا في الإسلام ليس هناك نص ديني لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفيداس ولا في أي دين آية مثل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لا تسب. الله يقول للمؤمنين لا تسبوا الذين يدعون من دون الله. أنت تختلف، أنت لا تعبد شيفا وإندرا وفيشنو ولكن لا تسب.
تحترم، مع الاختلاف تحترم، تعرف حدودك وتدعو بالحسنى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ما سب النبي صلى الله عليه وسلم هبل ولا اللات ولا منات ولا العزة، لم يسب، وإنما دعا إلى الله عز وجل. فماذا نقول؟ نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وكما قلت لكم احذروا من هذه الأفكار وحصنوا أبناءكم بالإيمان وبالأخلاق وبالفطرة السليمة التي رأيناها في مدرسة السلام ومعهد السلام ومدرسة الفردوس. فطرة السليمة فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. أثرها في العالم كما قلنا من قبل. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في بعض الأحاديث، في الأحاديث النبوءات، النبي صلى الله عليه وسلم قال في معنى قول الحديث جاء بصيغ مختلفة: سيكون في زمان للأسف الذي يكون مثل أبو بكر الصديق، يعني قوي الإيمان، يجد الناس يفقدون الحياة، يجد رجل وامرأة يجامع بعضهما البعض في الشارع في الطريق فيقول استتر استتر، فالناس يفقدون الحياة. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا ذهب الحياة ذهب. حتى كلمة الحياة ليست في الإنجليزية، فرنسية بيدور، ولكن مفهوم الحياة لا يوجد في أوروبا. في اللغة كلمة حياة، you have حياة in Bahasa؟ ماذا؟ حياة، حياة. In English ما في حياة. No. Shy. No, there is shy negative, shy positive. No, shy in English is negative. He's shy. It's not always positive, because shy is not positive. There is no English word for كلمة الحياة. الحياة هذا أكبر مني يتكلم أولا ثم أتكلم. هذا أبي يأكل ثم أنا أكل. هذه زوجتي، لا أقبل زوجتي أمام أبي وأمي، لا نفعل ذلك. مسلمون لا. لماذا؟ حياة. ليس هناك حياة. الرجال في المترو، رجل مع رجل يقبل وأنت مع أطفالك تغمض أعينهم. إذا ما في حياة فاصنع ما شئت. لذلك قلت أزمة عالمية كبرى، والله لن تكون أزمة مالية بقدر ما هي أزمة أخلاقية. إن ذهبت أخلاقهم إنما الأمم الأخلاق. أنا ختمت كلمتي، كلمتي إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، إن ذهبت أخلاقهم ذهبت. اللهم احفظ إندونيسيا بأخلاقها وأخلاق أجدادها وأخلاق الإسلام وأخلاق الفطرة. أنا كنت في كوريا عندهم أخلاق، سبحان الله، أخلاق قد لا توجد في بلد مسلم، وفي اليابان سبحان الله، وعندهم حياة. والصين مع الشيوعية عندهم بعض المبادئ حياة، سبحان الله. فهذه هي المشكلة، عافانا الله وإياكم. طيب, kita berlindung dari hal yang sudah disampaikan oleh Ustaz Qadar Usman tentang irsyad manji ini yang mengkampanyekan tentang pernikahan sesama jenis. Ya billah min dzalik. Di sana untuk menanggapi hal ini, beliau bilang bahwa ada asas atau fondasi yang dia tidak bisa berubah walaupun harus mengatasnamakan kebebasan. Salah satunya adalah hal pernikahan sesama jenis. Apapun alasannya, itu tidak bisa dibenarkan atas nama agama.
Maka barang siapa yang diuji dengan hal ini di sebuah negara, hendaknya dia menutupinya. Adapun menyebarkannya, kemudian mengkampanyekannya, ini adalah sesuatu yang harus kita lawan bersama-sama. Kemudian perlu kita perhatikan, di sana ada negara yang di situ sudah melampaui batas, yaitu negara Belanda, di mana hal-hal yang berlawanan dengan fitrah sudah terjadi di sana. Salah satunya adalah di sana sudah tidak bisa dibedakan lagi he atau she, diajarkan itu tidak perlu dipakai tapi diganti dengan it. Atau lelaki pada sesekali waktu dia memakai bajunya wanita, atau wanita sesekali waktu memakai bajunya pria. Ini hal yang terjadi di sebagian negara Belanda. Maka untuk yang harus kita lakukan adalah la tasubbu, janganlah kita menghina agama mereka, karena mereka akan menghina atau mengejek Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita menyampaikannya dengan akhlak yang baik, yang sesuai dengan fitrah, sebagaimana yang beliau katakan. Ini mungkin pujian buat kita semua, sebagaimana yang beliau lihat di As-Salam dan di Al-Firdaus. Kemudian adapun efeknya dari Ishaq Manji ini adalah sebagaimana yang ada di dalam sebuah hadis, disampaikan bahwa sebaik-baik orang pada zaman ini adalah mereka yang mengatakan kepada orang yang melakukan hubungan di jalan, istatir, atau bersembunyilah atau tutuplah. Ini orang yang paling baik pada zaman ini, dan zaman itu telah datang. Sehingga al-haya, kata-kata malu ini dimiliki oleh Islam, tapi tidak dimiliki oleh mereka. Al-haya ini adalah kalimat yang positif, sebagaimana seseorang menghormati yang lebih besar, dan ini tidak terjadi di negara-negara tersebut. Maka kesimpulannya adalah yang kita hadapi saat ini bukanlah krisis ekonomi, tapi krisis moral. Terima kasih. For the brother there, he was asking, no, I just want to say something. He's speaking. Yeah, you were asking internet. We have a very good page on Facebook called Muslim Messengers of Peace. Muslim Messengers of Peace campaign. We already have, I don't know how many, like we just started. And it teaches you, there's videos, 10 things to change the image of Islam. There is a text, if you do them, very easy to do, 10 things. If every Muslim does those 10 things, we can change, inshallah. And there's also videos, how to combat extremism, how to combat radical beliefs. I do presentations with the government in Europe, how to remove radicalization with Islam, not with something against Islam. So Muslim Messengers of Peace. It tells you 10 things. If we do these 10 things, we can succeed, inshallah. And we launched this in Arafat, Hajj. In Arafat, Bismillah, we said. Alhamdulillah. Di situ beliau, untuk Ustaz Syarif, berkaitan dengan internet, beliau mengatakan kita mempunyai salah satu grup di Facebook untuk bisa dibuka oleh Ustaz dan Ustazah dengan Muslim Peace, Messenger of Peace. Ini Messengers of Peace. Jadi silakan ini dibuka dan bisa bergabung. Di sana beliau mengatakan ada 10 hal yang bisa merubah wajah dari Islam, dan ini harus kita lakukan. 10 things, 10 hal yang bisa merubah citra Islam. Dan ini sangat bagus sekali. Silakan bagi Ustadz dan Ustazah untuk bisa membukanya.
Mungkin sampai di sini saja pertemuan kita dengan Ustaz Hamid dan Ustaz Khalid. Jazakumullah khairal jazaa ala توجيهاتكم وإرشاداتكم لنا ونختتم بكفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وهذا منا والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.